հարցը մի քիչ բարձր խնդրեմ, հա։ Ինչ մանկությունը հայրիկի հետ կապված, որը մինչև հիմա ինքը հիշում է և դա երևի ինչ մասնագետ է ինքը։ Alors, elle demande, d'abord, nous sommes très contents de vous avoir en tant que hôte parce que vous êtes la suite de votre père, la continuation de votre père. Elle demande, est-ce que vous pourriez raconter un petit épisode de votre vie, de votre enfance, en particulier avec votre père, peut-être une histoire amusante qui s'est passée entre vous et votre père. Et une deuxième question concerne votre profession. Je vais répondre aux deux en un temps. Je vais faire une réponse pour les deux questions. Dans ma carrière, quand j'ai décidé d'être metteur en scène, mon père a fait exactement pareil que ses parents. Il m'a dit, c'est bien, fais autre chose d'abord. Donc j'ai fait des études de marketing et de relations publiques. J'ai fini aux États-Unis. J'ai eu mon diplôme. J'ai jeté mon chapeau en l'air. Je lui ai donné mon diplôme. Et je lui ai dit maintenant je vais faire ce que je veux. Et sans se le dire, j'ai fait ma carrière sur le nom de Patrick Malakian, sans qu'il m'aide en rien. En France, le nom de Malakian n'est pas synonyme de Henri Verneuil. Et même si les gens apprenaient au bout d'un moment qui était mon père, parce que je ne l'ai jamais caché, c'était trop tard, la première impression était faite, et après, où j'ai du talent et je peux continuer, ou ça marche pas. Et un jour, après, on parle, moi j'ai commencé en 86, donc on parle de 8 ans plus tard. Moi je fais des films comme assistant, enfin stagiaire d'abord, deuxième assistant, premier assistant. Et un jour mon père m'appelle dans son bureau. Je sais qu'il a écrit le scénario bien sûr. Et il me dit, bon, je pense qu'il va falloir que je commence à faire une préparation. Est-ce que tu vois qui est-ce que je pourrais prendre comme premier assistant? Et je vais être très honnête avec vous. Je ne crois pas une seule seconde qu'il va me le proposer. Donc je lui donne des noms de gens que l'on connaît, qui je pense pourraient faire l'affaire par rapport à la taille du film, par rapport à l'ampleur, par rapport à tout ça. Et alors comme c'était quand même un acteur, il note les noms. Et il me fait... Et il me lève la tête et il me dit... Tu es libre pour en ce moment? Je n'ai pas pu parler, j'ai pas pu répondre. Donc, voilà, le genre de personne qui était mon père. On commence le tournage. C'est très difficile de travailler avec son père. C'était quelqu'un de strict avec nous, mais toujours présent. Que j'appelais papa. Donc, tout d'un coup, je rentre dans un autre système qui est, ok, maintenant, c'est plus papa, c'est un metteur en scène. Et c'est pas n'importe quel metteur en scène, c'est Henri Verneuil. Donc, je l'appelle monsieur.
ce qui est tout de suite très compliqué dans ma tête, parce que le Ինձ matin, արդեն շատ մեծ դժվարություններ էր ստեղծում իմ j'ai մտքում, envie d'arriver sur le plateau et de l'embrasser en disant t'as bien dormi. որովհետև ես պահի տակ ուզում եմ բեմում նրան դրկել եւ ասել լավ քնեցիր Mais գիշերը։ bon, Բայց լավ։ dans la vie, les metteurs en scène, il y a deux sortes de metteurs en scène. Կյանքում գոյություն են երկու տիպի ռեժիսորներ։ Il y a ceux qui ont besoin d'un premier assistant Նրանք, ովքեր կարիք ունեն առաջին ասիստենտի, très strict, très dur sur le plateau, ով շատ խիստ կլինի նկարահանման հրապարակում, et d'autres qui ont besoin de quelqu'un de plus décontracté. եւ երկրորդ տիպի, ովքեր կարիք ունեն ասիստենտի, որը կլինի շատ ավելի հանդարտ։ Malheureusement, mon père avait besoin de quelqu'un de strict, Դժբախտաբար հայրս կարիք ուներ առաջի տեսակի ասիստենտի։ et moi je suis un assistant décontracté. Իսկ ես շատ հանդարտ ասիստենտ եմ։ Donc, le tournage a été de plus en plus difficile entre lui et moi. Նկարահանում է ավելի ու ավելի դժվար էր լինում իմ եւ իր միջեւ։ J'ai travaillé sur ce film, j'ai fait 9 mois de préparation, Ես աշխատեցի այդ ֆիլմի վրա, ես 9 ամիս պատրաստվեցի, 6 mois de tournage. 6 ամիս տևեց նկարահանումը, Le dernier jour de tournage, նկարահանման վերջին օրը, il y a un dîner le soir, ըթրիկ կար երեկոյան, il y a toute l'équipe qui est là, c'est en Tunisie. ամբողջ աշխատանքային խումբներ այնտեղ Թունիսում էր, Et mon père a fait le tour de toutes les tables եւ հայրը շրջեց բոլոր en սեղանների մոտով, remerciant tout le monde. շնորհակալություն հայտնելով բոլորին, Et il arrive à ma table եւ հասնելով իմ սեղանին, et il dit merci à tout le monde ասում է շնորհակալություն բոլորին, et il ne parle pas et il s'en va. եւ ինձ հետ չի խոսում, շարունակում է։ C'est très difficile à vivre. C'est un moment qui est dur parce que, en plus de tout, l'histoire que l'on tourne, c'est mon histoire aussi. Շատ բարդ բառ է, քանի որ ամենից առաջ այն պատմությունը, որ նկարահանում ենք, դա նաեւ իմ պատմությունն էր։ Pendant le tournage, Նկարահանման au ընթացքում moment où ça va encore un peu entre nous, alors que on est encore en bon terme, այն հատվածում, երբ որ մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք, il me dit qu'est-ce que tu veux faire après? ինձ ասում է ինչ ես ուզում անել հետո, Et je lui dis je voudrais faire un court métrage. եւ ես նրան ասում եմ, ես կուզենայի կարճամետրաժ ֆիլմ նկարահանել։ Il me dit bon, c'est une bonne idée, je n'avais jamais réalisé encore. Et il me dit c'est quoi l'histoire? Եվ ինձ ասում է, շատ լավ միտք է, ինչ պատմության շուրջ ես ուզում նկարահանել, Et je lui raconte l'histoire. եւ ես նրան պատմում եմ պատմությունը։ Et je termine l'histoire et il me dit ne le fais pas, c'est pas une bonne idée, ça marchera pas. Եվ ես երբ ավարտեցի պատմությունը, նա ինձ ասում է՝ մի արա դա, լավ գաղափար չէ, չի ստացվի, չի հաջողվի։ Inutile de vous dire que quand ça vient d'un metteur en scène qui a 35 succès énormes derrière lui, Անօգուտ է ձեզ ասել, որ երբ այդ խոսքը հնչում է մի ռեժիսորից, որը 35 մեծ հաջողություն է ունեցել արդեն, qu'en plus de ça c'est votre père, եւ դրան գումարած նա նաեւ ձեր հայրն է, je commence à me poser des questions. ես սկսում եմ ինձ հարցեր տալ։ Et puis je vais voir le producteur Այնուհետև գնում եմ տեսնել parce que c'est obligatoire qu'il y ait un court métrage avant le film. Որովհետև պարտադիր է, որ նա կարճամետրաժ ֆիլմ Je lui raconte l'histoire Ես նրան պատմում եմ պատմությունը, et il me dit tu en as parlé à ton père? Il me pose la question tu en as parlé à ton դու père? նա ինձ հարց է տալիս, դու խոսել ես քո հոր հետ։ Et je lui dis oui. Եվ ես նրան պատասխանում եմ այո։ Il me dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Ինչ ասաց նա քեզ։ Et je dis ce qu'il m'a dit. Եվ ես նրան ասում եմ այն ինչ նա ինձ ասել էր։ Et lui me dit et tu crois pas qu'il a raison? Եվ նա ինձ ասում է, չես կարծում, որ հայրդ իրավացի է։ Et là moi je me dis je vais arrêter ce métier. Եվ ես ինձ ասում եմ վերջ եմ տալիս այս Parce que մասնագիտությանը, si je suis pas capable de trouver une bonne histoire, Voilà. c'est pas la peine que je fasse ce métier. եթե ես ընդունակ չեմ գտնելու հնարել լավ պատմություն, ապա կարիք չկա, որ շարունակեմ այս ուղով։ Mais je suis persuadé que c'est une bonne idée. Բայց ես ներքուստ վստահ եմ, որ դա լավ գաղափար է։ Le tournage se termine, je décide de faire le court-métrage quand même. Նկարահանումը ավարտում է, ես որոշում եմ ամեն դեպքում կարճամետրաժն անել։ 6 mois se passent pour qu'on prépare, qu'on s'installe. 6 ամիս է անցնի, որպեսզի պատրաստվենք, տեղավորվենք։ 6 mois pendant lesquels je ne parle pas à mon père. 6 ամիս, որոնց ընթացքում ես չեմ խոսում իմ հոր հետ։ Et la veille du premier jour de tournage, Եվ նկարահանման առաջին օրվա նախօրեին je l'appelle et je lui dis voilà, demain je vais faire mon premier court-métrage. ես նրան զանգահարում եմ եւ ասում եմ, վաղը իմ կարճամետրաժ ֆիլմի առաջին նկարահանման օրն է, վաղը սկսում ենք։ Et il me dit oui, je sais. Եվ նա ասում է, այո, ես տեղյակ եմ։ Et je lui dis bah, si tu veux venir sur le tournage, Եվ ես նրան ասում եմ, եթե ցանկություն ունես գալ նկարահանման հրապարակ, մեծ սիրով սպասում եմ քեզ։ donc il vient le lendemain. Նա գալիս է հաջորդ օրը։ Toute l'équipe qui tourne, c'est la même équipe que Maëlie.
Et personne n'avait compris pourquoi il avait eu cette attitude avec moi pendant le tournage. Et il est là, il y a une gêne qui est un peu là, les gens sont un peu tendus, on ne sait pas comment ça va se passer. Et lui voit tout de suite qu'il y a cette gêne. Et il dit, je suis juste passé de faire un baiser, bon tournage. Et il s'en va. Je tourne le film, on fait le montage et tout ça, et arrive la première projection. Je le rappelle, et je lui dis, j'ai la projection demain, si tu veux venir. Et il me dit, d'accord, je serai là. C'est à 3 heures. Lendemain matin, l'histoire est longue, mais ça vaut le coup. Je vais au laboratoire chercher la copie du film. Pour vous les jeunes, à l'époque, c'était encore sur le film. C'était encore sur le film. C'est pour vous dire quel âge j'ai. Donc je suis au laboratoire et la personne du laboratoire me dit, Patrick, c'est incroyable, ta copie, elle est sortie, elle est toute bleue. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, pas de problème. On va ressortir une copie. Combien de temps il faut pour sortir une copie? Tu l'as à midi. J'attends au laboratoire. Midi, le film sort. Et cette personne-là sort et me dit, c'est incroyable Patrick, ta copie est verte. C'est bon. Pas de problème, on va te ressortir une copie. Il me dit, là, les techniciens vont partir déjeuner et on va ressortir la copie pour 4 heures. Et je lui dis, non, je crois que tu n'as pas compris. Moi, il faut qu'à 14 heures, je parte avec la copie sous le bras. Je ne sais pas si c'est dans le ton de ma voix qu'il a senti un vrai désespoir. Mais les techniciens sont restés pendant l'heure du déjeuner. Et à 14h30, j'avais ma copie de la bonne couleur. J'arrive dans la salle de projection. À peu près comme ça. Il est 3h05. Je vois mon père au fond, qui ne dit rien, juste il fait ça. Je donne la copie au projectionniste. Mon court-métrage fait 7 minutes 40. Il reste une place de libre devant mon père. Le reste de la salle, c'est toute l'équipe. Ils sont bien sûr tous de mon côté. Le film commence. Pendant 7 minutes 40, je n'ai pas respiré. J'essayais d'écouter comment mon père réagissait. Le film se termine. Tout le monde applaudit. C'est normal, c'est mon équipe. Tout le monde se lève. Et tout le monde
connaît l'histoire avec mon père Եվ բոլորը ճանաչում են պատմությունը հորս հետ, գիտեն այդ պատմության մասին, et attend ce qu'il va dire. եւ սպասում են թե նա ինչ պիտի ասի։ Et là, il s'est levé Այդ պահին նա վեր է կենում et il a dit devant tout le monde, եւ բոլորի առջեւ tu m'as raconté հայտարարում է. l'histoire, je t'ai dit de ne pas le faire, ça ne marcherait pas. Դու ինձ պատմեցի պատմությունը, ես ասեցի, որ պետք չէ անել, դա հաջողություն չէր ունենա։ J'avais tort, Ես սխալվում եմ, խոստովանում եմ։ je t'ai dit ça parce que moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Ես քեզ այդպես ասեցի, քանի որ ինքս ընդունակ չէի լինի նկարը անել այսպիսի ֆիլմ։ Tu l'as très bien fait. Դու շատ լավ դա արեցիր։ J'ai eu 14 prix du public avec ce film. Ես ունեցա 14 մրցանակ հանդիսատեսի կողմից։ C'est pour vous expliquer la relation qu'il y avait avec mon père. Ուղղակի ձեզ բացատրելու համար, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ էի հորս հետ։ Il était dur, Նա խիստ մարդ էր, mais il savait reconnaître ses erreurs բայց նա կարողանում էր ճանաչել իր սխալները։ et il n'avait pas peur de le dire devant tout le monde. Եվ նա չէր վախենում խոստովանել իր սխալները բոլորի առջև։ C'était un peu long comme réponse, je suis désolé. Ես ցավում եմ, որ պատասխանս փոքրիկ երկար ստացվեց։